मारेगांव तहसील में लगातार हो रही बिजली कटौती से त्रस्त नागरिकों का गुस्सा शुक्रवार देर रात फूट पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने बिजली वितरण कंपनी के मारेगांव कार्यालय पर धावा बोलते हुए रात लगभग 11 बजे तक अधिकारी को 2 घंटे तक घेर कर जवाबदेही की मांग की। पीड़िता की शिकायत के अनुसार वह मारेगांव तहसील के एक गांव में रहती है। अप्रैल 2025 में चंद्रपुर जिले के देवहाला में रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई। ससुराल वालों ने उससे कहा था कि शादी से पहले दहेज की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि सगाई के दिन ही पति ने दुल्हन को गहनों से सुसज्जित करने की मांग की। हालांकि अंत में बैठक में शादी के खर्च को समान रूप से साझा करने का निर्णय लिया गया और पीड़िता की शादी हो गई। शादी के बाद पहले कुछ दिन ठीक रहे, लेकिन फिर पति और ससुराल वाले बार बार पैसे की मांग करने लगे। इस उत्पीड़न से तंग आकर पत्नी ने अपने भाई के साथ मारेगांव पुलिस स्टेशन जाकर इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। पापड़, मावडी सर्कल, करणवाडी इथले आजूबाजूचे आणि प्रॉपर मारेगाव परिसरातले लोक आम्ही सगळं एमएससीबी आणि एमएससीबीच्या ओढवाओढीचे उत्तर ऐकून इथं लोकांचा थोडासा राग दिसून पडला। त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं का पहापड सर्कलची उद्या संध्याकाळपर्यंत मावडी आणि पहापड सर्कलची संध्याकाळपर्यंत लाईनचा प्रॉब्लेम खतम होऊन जाईल आणि 2 दिवसात मारेगाव तालुक्यातले कुठल्याही इथं लाईनचं अडचण राहणार नाही। झाली तर आम्ही त्याला जिम्मेदार म्हणून असं आश्वासन देऊ। आता हा वातावरण इथं शांत झालेलं आहे। 8 दिवसापासून आपल्या क्षेत्रामध्ये मारेगाव तालुक्याच्या क्षेत्रामध्ये वीज वगैरे पडलेली आहे लाईनवर आणि त्याचबरोबर वारा वगैरे जास्त आहे, त्याच्यामुळे लाईनमध्ये बिघाड वगैरे आलेली आहे आणि याच्यासाठी महावितरणतर्फे आपण पुरेपूर प्रयत्न करून राहिलो वीज पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी आणि हा सुरळीत करत असताना कुठेतरी आपण कमी पडलो आहोत। त्याच्यामुळे वीज ग्राहकांना त्याचा त्रास झालेला आहे। त्या त्रासबद्दल मी उपविभाग महावितरण तर्फे मारेगावतर्फे मोठ्या मनाने घ्या आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये वीज पुरवठा सुरळीत कसा राहणार याच्याबद्दल आपण पुरेपूर प्रयत्न करू आणि अखंडित वीज पुरवठा राहणार यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांतर्फे मी आश्वासन देतो।